हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आम्ही करूया तिसऱ्यांची रेसिपी. सो चला तर नुस्तें बी पयलीं हे करून दवरला. ह्यो मुड्डोश्यो घेतल्या फ्राय करपाक. हे बांगड्याचें हुमण आनी हे तिसऱ्यो हेजे सुके करतलें हांव तिसऱ्यांचे. पयलीं मीठ लावन घेता हांकां. खोबरें भाजून घेता हांव. लसूण घालता, आलें घालता आनी एक कांदो घातला. हे बरें भाजून घेता. आता हांव खोबरें घालता हितून. हांवें एक बारीकसो नाल्ल घेतलेलो, एका नाल्लाचें खोबरें घेतला. एक कांदो घेतलेलो, 4-5 लसुणाची पाकळ्यो घेतलेली, अर्दो इंच आलें घेतलेलें. हे पळय खोबरें हांवें भाजून घेतल्या. आतां तेतून हळदी पिठो घालता इल्लो गरम मसालो घालता. आता हे सगळं मिक्स करून मिक्सरान बरें वाटून घेता. हे न्हू हांवें अशें मोठे मातशें भरभरीत वाटून घेतला. कित्याक सांग, त्या तोंडाक करता न्हू सुके कशें, तेका लागून भरभरीत वाटून घेतले हांवें. मोठे चड बारीक वाटूंक ना. आता न्हू इल्लें तेल घालता आनी कांदो आनी टमाट असो तो फ्राय करून घेता मातसो. पयलीं कांदो घालता, बरो असो भाजून घेता. आता न्हू टमाट घालून घेता. टमाट बरो भाजून घेता. आता तिसऱ्यो आसलेल्यो पळय त्यो घालून घेता हांव हितून. आता हे मिरसांग तितून घालून घेता. इल्लें पाणी घालता तितून. तुमकां कितलें दाट जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुम्ही पाणी घ्या घालून. हांवें म्हाका सुकें करता न्हू तोंडाक, ताका लागून हांवें अशें दाट केला. आतां तितून सोलां घालता, मीठ घालता आनी एक बटाट घालता चिरून. हांवें एक बटाट घातल्या पळय चिरून. एक बटाट घालता. मीठ घालता चमच्यानी, शिजोवन घेता बरें.
4 सोलां घालता. आता हे आम्ही बरे शिजवून घेऊया असेच. तो मेरेन ते तिसऱ्यांचे आमचे बरे शिजलेले आसा. पळयात बरे शिजला. आणि मातशे बटाट न्हू मातशे घट आसा, सो आनी 1-2 मिनटां शिजून घेता हांव बरें. आता बरें शिजला हे आमचे. आता हांव ओली कोथमीर घालता आनी गॅस बंद करता. आणि तुमकां म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर कमेंट्स करा आणि म्हजो चॅनल सबस्क्राईब करात.